दिसे हरिहरपुत्र अय्यप्पस्वामिनौ आश्वेजमासे आदिवासरे शुभगणमागुणविशेष्यां श्रीमन् गोत्रकौण्डगोत्रदस्य रमेश बाबू स्वामी नाम दिशा धर्मपत्नी सिनिस्या मामा सौटानां क्षेम शैर्यदर्जपरारीक्या ऐश्वर्याब्धिरस्तो हेमन् गोत्रकौण्डगोत्रदस्य चिरञ्जीवी विनय कुमार स्वामी नाम दिशा मामा सौटानां क्षेम शैर्यदर्जपरारीक्या ऐश्वर्याब्धिरस्तो हेमन् गोत्रकौण्डगोत्रदस्य मुरलीकृष्ण स्वामी नाम दिशा धर्मपत्नी सिनिस्या मामा सौटानां क्षेम शैर्यदर्जपरारीक्या ऐश्वर्याब्धिरस्तो हेमन् गोत्रकौण्डगोत्रदस्य गोपीकृष्ण नाम दिशा धर्मपत्नी समस्या मामा सौटानां क्षेम शैर्यधैर्यपरारोग्य ऐश्वर्याब्धिरस्तो धर्म मोक्ष फल सिद्धिरस्तु शबरिमल यात्रा ज्योति दर्शन प्राप्तिरस्तु हरिहरपुत्र अय्यप्प पूजां करिष्ये समर्पयामि स्नानानन्तरं वस्त्रं वस्त्रदक्षिणां समर्पयामि अलङ्करणं समर्पयामि ओम विघ्नेश्वर स्वामी नमः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं वस्त्रं वस्त्रदक्षिणां समर्पयामि अलङ्करणं समर्पयामि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजं मम सरस्वकनास्करणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ओम गणेशाय नमः पादौ पूजयामि एकदन्ताय नमः जान् पूजयामि अगवाहनाय नमः वरं पूजयामि हेरम्बाय नमः कटिं पूजयामि लम्बोदराय नमः लंबोदराय नमः उदरं भुजयामि गणाधाय मानाभिं भुजयामि गणेशाय नमः उदरं भुजयामि सुन्दरजाय नमः सन्नं भुजयामि पाशहस्ताय नमः हस्तं भुजयामि गजवक्राय नमः करं भुजयामि धाय नमः नेत्रं भुजयामि स्वर्गकर्णाय नमः कन्नं भुजयामि पापनाशाय नमः लाडं भुजयामि रत्नाशाय नमः नासिकारं भुजयामि पतलापाय नमः चुपकं भुजयामि हरिहरभद्राय नमः गणेशलं भुजयामि गणेश पूजाय नमः सुन्दररूपाय नमः सरसान् भुजयामि एकदन्ताय नमः सर्वेश्वराय नमः सर्वलिङ्गान् पूजयामि कपिलाय नमः पापनाशाय नमः गजवक्राय नमः लंबोदराय नमः विकटाय नमः विग्रन्थाय नमः गणदक्षाय नमः ओम धूमकेताय नमः गणदक्षाय नमः पालचंद्राय नमः गजाय नमः कृतनाय नमः स्वरूपकर्णाय नमः हेरंबाय नमः संगृजाय नमः ओम महागणपति नमः सर्वोपचारां पूजां समर्पयामि ओम श्री स्वामी शरणमय्यप्प ओम सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी नमः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं वस्त्रं दक्षिणं समर्पयामि अलङ्करणं समर्पयामि सुब्रह्मण्यं शुद्धशान्त सौन्दर्यकं ज्ञान गोत्रतेत मंजने सुब्रह्मण्यं नमस्ते अमरसुतपादयुगडाय पादौ पूजयामि दिशाय नमः भावं पूजयामि दिशनेत्राय नमः नेत्रं पूजयामि दिशकर्णाय नमः कन्नं पूजयामि दयावृताय नमः हृदं पूजयामि गृहे नमः गृहं पूजयामि पालनेत्राय नमः पालं पूजयामि जांस्करे नमः हस्तं पूजयामि कडेनपाणे नमः कडें पूजयामि लंबोदराय नमः तं पूजयामि सौसलवक्षस्थलाय नमः क्षलं पूजयामि सदस्याय नमः सर्वज्ञान पूजयामि श्री वल्ली देव सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी श्लोचनामणि ओम ज्ञानात्मने नमः खांगे नमः शरणोद्धार नमः अग्निगार्भाय नमः कात्के नमः बाहुवे नमः कुमाराय नमः षण्मुद्राय नमः ब्रह्मचार्याय नमः कुलधराय नमः षण्मुद्राय नमः शक्तिधराय नमः कौचिधराय नमः गृहे नमः शिव्य वाहनाय नमः ओम सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी नमः सर्वोपचारां पूजां समर्पयामि ओम श्री स्वामी शरणमय्यप्प ओम श्री स्वामी शरणमय्यप्प ओम श्री स्वामी शरणमय्यप्प ओम नमः शिवाय शिवभारत नाराज शरणप्प स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं वस्त्रं वस्त्रदक्षिणां समर्पयामि अलङ्करणं समर्पयामि ఏడుగంటలవాడ వెంకటరమణ గోవింద 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 స్నానం సమర్పయామి స్నానానంతరం వస్త్రం వస్త్రదక్షిణం సమర్పయామి అలంకరణం సమర్పయామి సమస్త దేవతామూర్తులకు స్వామియే శరణమయ్యప్ప శ్రీ స్వామియే శరణమయ్యప్ప ఓం అయ్యప్ప స్వామి నమః స్నానం సమర్పయామి స్నానానంతరం వస్త్రం వస్త్రదక్షిణం సమర్పయామి అలంకరణం సమర్పయామి सर्वोत्तर रक्षक्ष महाबाह शास्त्रे सभ्यं नमः नमः स्वामी शरणप्प बोधनाद सर्वोत्तर रक्षक्ष महाबाह शास्त्रे सभ्यं नमः नमः स्वामी शरणप्प बोधनाद सदानंद सर्वोत्तर दयापर रक्षक्ष महाबाह शास्त्रे सभ्यं नमः नमः स्वामी शरणप्प ओम धर्मशास्त्रे नमः पादौ पूजयामि ओम शिल्पशास्त्रे नमः कुलपं पूजयामि ओम वीरशास्त्रे नमः लिंगे पूजयामि ओम योगशास्त्रे नमः जान पूजयामि ओम महाशास्त्रे नमः परम पूजयामि ओम कालशास्त्रे नमः द्रोम पूजयामि ओम सत्यरूपाय नमः नाभं पूजयामि ओम मणिकंठाय नमः उदरं पूजयामि ओम शस्त्राय नमः
స్థలం పూజయామి ఓం శివపుత్రాయ నమః పారం పూజయామి ఓం హరిహరపుత్రాయ నమః ఉదరం పూజయామి ఓం త్రినేత్రాయ నమః ఎడం పూజయామి ఓం కరూపాయ నమః స్థానం పూజయామి ఓం వరదస్థాయ నమః ఆస్థానం పూజయామి ఓం భీమాయ నమః వామన పూజయామి ఓం జయశ్రీ నమః ముఖం పూజయామి ఓం అష్టమూర్తి నమః అందరం పూజయామి ఓం సుభక్షాయ నమః నేత్రం పూజయామి ఓం రంగాయ నమః కన్నం పూజయామి పాపనాశాయ నమః లడం పూజయామి ధనాశాయ నమః నమస్కారం పూజయామి లాభాయ నమః శివకం పూజయామి హరిహరపుత్రాయ నమః రసరం పూజయామి గణేశ పూజ్యాయ నమః गणेश पूज्याय नमः वचन पूजयामि चित्ररूपाय नमः स्थान पूजयामि सर्वेश्वराय नमः रणिज्ञान पूजयामि अन्य श्री महाशास्त्रे महामंत्री ऋषि देवी गायत्री चंडी पंचब जलमूल मंत्रम होम रे हरिहर पत्राय पत्र लाभाय माताज महानाय महाशास्त्रे नमः स्वामी शरणमय्यप्प ओम श्री स्वामी शरणमय्यप्प ओम श्री स्वामी शरणमय्यप्प अस्यम कोमल सातनं चित्रवासोपम अरणधामहस्तं गिल्लिकेशं शास्ता विष्णुं शरणं प्रपद्ये ओम महाशास्त्रे नमः लोकशास्त्रे नमः धर्मशास्त्रे नमः यशास्त्रे नमः कालशास्त्रे नमः गणदक्षाय नमः गणदक्षाय नमः याग्रोपाय नमः महारोपाय नमः ग्रोपाय नमः ग्रोपाय नमः गदंतकाय नमः गदंतकाय नमः ऋग्वेदरोपाय नमः नक्षत्रोपाय नमः चंद्रोपाय नमः रोष्टाय नमः महारोपाय नमः रोष्टाय नमः अनमहाय नमः त्रिनेत्राय नमः उत्पलकाराय नमः कालांधराय नमः सरदेपाय नमः कडल करप्रियाय नमः कंड कालवर प्रियाय नमः अंधराय नमः मंदार कुसुमाचिताय नमः महाबलाय नमः महोत्सवाय नमः महावीराय नमः महाधीराय नमः रदाय नमः श्रीधाय नमः जगजिताय नमः अशस्ताय नमः शरदराय नमः सज्जनासाय नमः अनंगमदनाय नमः अर्जुनासाय नमः अनंगमदनाय नमः दक्षक्षाय नमः श्रीधाय नमः शिक्षक्षिताय नमः अस्त्रिदिलिकाय नमः राजशेखराय नमः राजप्रथाय नमः राजप्रसाय नमः शुभताय नमः वर्षाय नमः वरदाय नमः वायुवाहनाय नमः वज्रकाय नमः खड्गपाणे नमः वज्रहस्ताय नमः वरदमाय नमः त्रिविग्रहाय नमः पुष्कलाय नमः बुद्धभावनाय नमः पूर्णधराय नमः कुशलेशाय नमः वासहस्ताय नमः भयारोपाय नमः भट्टारोपाय नमः कापणदिशाय नमः पंचभूताय नमः पंचभूताय नमः पंचभूताय नमः पूज्याय नमः पंडिताय नमः परमेश्वराय नमः वक्षविद्याकाय नमः वक्षविद्याकाय नमः काव्ये ओम कपालने ओम कृष्ण क्लेशनाशाय नमः ओम शवनारोपाय नमः ओम सेनिने ओम वक्षविद्याकाय नमः ओम याग्रोडाय नमः ओम शूलने ओम कपालने ओम वेणुमादाय नमः ओम कमुकंठाय नमः ओम हिरडीशाय नमः ओम दीर्घनाशाय नमः ओम महाबाहुवे चतुर्बाहुवे ओम जटधराय नमः सनाधिष्ठिताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम हरिहरात्मजाय नमः ओम अय्यप्प स्वामी नमः सर्वोपचारं पूजां समर्पयामि श्री स्वामी शरणमय्यप्प श्री स्वामी शरणमय्यप्प स्वामी नमः सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी नमः अय्यप्प स्वामी नमः दोपहं दोपाग्रापयामि साष्टाधिपं दर्शयामि साष्टाधिपनन्तरं शुद्ध आचमनीं समर्पयामि ओम अय्यप्प स्वामी नमः महानैवेद्यं समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सुरभर्गवतीनि प्रचोदयात् प्रचोदयात् ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि मध्ये मध्ये आचमनीं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि ती वीडियो अरे मैं